अभी हाल ही में एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें बताया गया कि मस्जिद के गेट पर बाहर जय श्री राम लिख दिया गया, मतलब लिख करके, और वो लोग वहां से फरार हो गए, उनका पता नहीं चल पाया। लेकिन एक मैडम है तो ये गैर मुस्लिम, लेकिन ये बता रही हैं कि ये असल में असली किन लोगों का काम है, ये कौन लोग होते हैं। मेरे अजीज, अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो जाना मत। कुछ नफरती चिंटू होते हैं जो हमेशा, मैं कहता हूं आपसे, जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं 2.5 मिनट की वीडियो आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। इस वीडियो को देखकर चाहे बाद में आप जा सकते हैं। तो प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है कि जब वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो जानकारी भी पूरी लेकर के जाना। चाहे फेसबुक पर देख रहे हो चाहे यूट्यूब पर, हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम हमेशा अच्छे और सच्चे पैगाम आपको देते रहते हैं। इस वीडियो के बाद में दिखाने के बाद हम आपको कलाम सुनाएंगे, अल्लाह के नबी की हदीस बताएंगे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पहले आप इस वीडियो को देखिए और अपने तक मत रखना, 1-2 जगह शेयर भी कर देना। आज 20 मार्च है और चांद की 19 तारीख है। पहले आपकी 2.5 मिनट की वीडियो देखिए कि मैडम ने बताया पत्रकार से कि ये कौन लोग हैं जो मस्जिद पर जय श्री राम लिख कर जाते हैं या फिर ये देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। देखिए किसकी ऐसी मानसिकता होगी और वो लोग कौन होंगे जिन्होंने मस्जिद के गेट पे जो है जय श्री राम लिख दिया। बिल्कुल वही ट्रेंड किए हुए गुर्गे हैं। आप देखोगे जिस तरह से पूरे देश की स्टेट्स में वोटर सेम है कि वही वोटर गुजरात से हरियाणा पहुंच जाते हैं, हरियाणा से यूपी पहुंच जाते हैं, यूपी से दिल्ली आ जाते हैं, वोटर पहुंचते हैं। वैसे ही ये हुड़दंगी भी हैं, ट्रेंड है। जैसे दिल्ली दंगों के लिए ट्रेंड लोग आयात कर लिए, वैसे ही ये राम श्री राम लिखने के, अरे तुम श्री राम का नाम भी नहीं जानते अच्छी तरह से और तुम उसको हुड़दंग के लिए और किसी धर्म स्थल के ऊपर लिख कर तुम क्या जताना चाहते हो भाई। आपने वो देखा क्या क्लिप जो जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ था, आपने देखा क्या? जो लिखा हुआ देखा और जो बयानबाजी सुनी उसे देखकर लगा कि इस देश को शायद ऐसे अंधे कुएं में धकेला जा रहा है जहां पर 60% युवा वाला देश एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया जाए जहां पर उन्हें वैज्ञानिक चिंतन, उनका जीवन का उद्देश्य, उनके जीवन के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है वो सब भूलकर वो केवल हाथ में डंडा लें, हुड़दंगबाजी करें और केवल इनके एजेंडा को फुलफिल करने के लिए इन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दे। आज देश भर के युवाओं को जैसा आप देख ही रहे हैं कि रोजगार चाहिए, उन्हें शिक्षा चाहिए, उनके परिवार चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए, महंगाई आसमान छू रही है, वो सब से ध्यान हटाकर घर वाले उनको रोजगार की बात करें, इससे पहले वो हाथ में झंडा लेके एक पर्टिकुलर भगवान का नाम लेके या कोई ऐसी बात कह दे कि घर वाले भी डर जाए और घर वालों को भी वो इतने टुकड़ों से सेटिस्फाई कर दें कि जो उनको दिए जाते हैं। दूसरी तरफ मस्जिदों को ढकने की एक परंपरा, ये कभी हमारे देश में 5000 साल, अकॉर्डिंग टू देम 5000 साल पुराना ये देश है, विभिन्न संस्कृतियों का एक मेल्टिंग पॉट रहा है। जितने भी बाहर से संस्कृतियां आई, इतना प्यारा, इतना सुहावना मौसम, इतने सहृदय लोग, इतना प्यार करने वाला देश अगर मिला था उन्हें, तो उन्होंने अपने आप को यहाँ पर अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को मेल्ट करते हुए एक नई हिंदुस्तानी संस्कृति को जन्म दिया था। उसी संस्कृति में जैसे दूध में नींबू की बूंद डालकर उसे फाड़ने का प्रयास किया जाता है, आज ये व्यवस्था जब हर तरफ से ये बिल्कुल पतनशील है, बिल्कुल ये मरणासन है, तब ये उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये केवल मस्जिदों को नहीं ढक रहे हैं, ये ढक रहे हैं जो इनके मित्रों पर अमेरिका में तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की, उस मुद्दे को ढकने का काम कर रहे हैं। कुछ सुना आपने मेरे अजीजों, किस तरीके से इन्होंने बताया है। बहरहाल ऐसे लोग अभी हिंदुस्तान के अंदर बेशुमार हैं जो समझते हैं कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है और कौन लोग हैं जो नफरत बोने का हमेशा काम करते रहते हैं। बहरहाल आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी जाना मत मेरे अजीज, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी टल नहीं सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आपका वो खजाना जिसकी ज़कात नहीं दी गई है, क़यामत के दिन गंजे सांप का रूप ले लेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आप भैया, आप अपने गिरेबान में झांके, मैं अपने गिरेबान में झांकूं कि मुझ पर कितनी मालो दौलत है और उसकी ज़कात मैंने निकाली है नहीं निकाली है। अगर आप पर कर्ज़ वगैरह है तो कर्ज़ के पैसे अदा करने के बाद में आप पर कितना मालो ज़रा आपका बचा है, उस पर कितनी ज़कात बैठती है। बहरहाल आप इसका मसाला अपने महल्ले की मस्जिद के इमाम साहब से भी पूछ सकते हैं। वो बात खैर लंबी हो जाएगी, लेकिन अपने माल की ज़कात आपको ज़रूर अदा करनी है, क्योंकि खुद नबी का इरशाद है, मेरे अज़ीज़ों प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गंजे सांप का रूप ले लेगा आपका वो ख़जाना जिसकी ज़कात आपने नहीं निकाली होगी। अल्लाह अकबर। मेरे अज़ीज़, आज हम एक कलाम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपको ये कलाम बहुत पसंद आएगा। 2 दिन से हम सहरी में लाइव नहीं आ पा रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वही है, रात को थोड़ा सा लेट काम करना पड़ रहा है, मजबूरी है थोड़ी हमारी, उसकी वजह से उसी के अकॉर्डिंग इतना टाइम नहीं मिल पा रहा जो कम से कम 15, 20, 25 मिनट या आधा घंटा हम लाइव चला लें।
ہاں میرے عزیز، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، کوشش کریں گے کہ آج رات کو آپ کی خدمت میں کچھ کلام پیش کیا جائے۔ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائے، اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کے رکھیں، نماز میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو نماز قائم کریں۔ ہاں میرے عزیزو، اور ایک بات اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے تلبینہ بک کیا تھا نہیں پہنچا ہے ان کا تلبینہ ان کے گھر، پریشان مت ہونا میرے عزیز، پہنچ جائے گا۔ ٹرانسپورٹ پر مال رک گیا تھا، 1000 لوگوں کا مال بہت بڑی 4000 پیکٹ ہے، 1000 لوگوں کا جو مال ہے اس میں 4000 پیکٹ ہے، اور 4000 پیکٹوں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے ابھی میرے عزیزو، کیونکہ ایک آدمی آفر میں لے رہا ہے تو اس کو 4 پیکٹ جا رہے ہیں۔ اب 1000 آدمی لیں گے تو کتنے پیکٹ ہو گئے؟ 4000 پیکٹ ہو گئے نا ہو گئے۔ تو اب ہماری کنڈیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں فائنلی آج جمعرات ہے، تو جمعہ شنیوار اتوار 3 دن تک مال پیک ہوگا، اور پیر منگل بدھ آنے والا، ان 3 دنوں میں انشاءاللہ تعالی جن کے مال رک گئے ہیں اور جو نئے آرڈر آئیں گے ان 3 دن میں اور 4 دن میں انشاءاللہ ہم ان کو نکالنے کی بے حد کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد آپ کے پاس وہ تلبینہ پہنچ جائے۔ تو پریشان مت ہونا میرے عزیز، ہماری ٹیم کے بندے آپ کے فون نہیں اٹھا رہے ہوں، جواب نہیں دے پا رہے ہوں، تو اس کی یہی وجہ ہے کہ ابھی پیکنگ چل رہی ہے، جیسی مال نکلنا شروع ہو جائے گا، چاہے بھلے سے آپ نے میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ آپ نے پہلے آرڈر کیا تھا لیکن آپ کا مال نہیں پہنچ پایا، آپ کا تلبینہ ضرور پہنچے گا الحمدللہ، اس بات سے آپ بے فکر رہنا۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں کلام پیش کرتا ہوں، ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھنا۔ آئیے کلام شروع کرتے ہیں۔ لب پہ صلی اللہ کے ترانے ترانے، لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، لب پہ صلی اللہ کے ترانے، لب پہ صلی ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے، یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے، آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے، آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور سنیے، کہے یا رسول اللہ کہ جن کی خاطر یہ عالم بنایا، اور لامکاں جن کو رب نے بلایا، اے حلیمہ یہ تیرا مقدر اے حلیمہ یہ تیرا مقدر، کہ وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اے حلیمہ یہ تیرا مقدر، وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے، آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ دیوانوں سنو کیا لکھا ہے شاعر نے، کہ میں مدینے کی گلیوں کے قرباں جل سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے ہیں رستے، اس طرح سے مہکتے ہیں رستے، ارے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں، اس طرح سے مہکتے ہیں رستے، جیسے خوشبو لگائے ہوئے ہیں، لب پہ صلی اللہ کے ترانے،
اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور سنیے گا، کہیں مچل گیا یا رسول اللہ کہ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے چڑھے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، متقی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، متقی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، ارے وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، متقی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور سنیں گے آخری شعر سنیے، آج پوری ہوئی دل کی حسرت، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت، کیونکہ قبر میں اپنا جلوہ دکھانے قبر میں اپنا جلوہ دکھانے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہم سنیوں کا ایمان ہے کہ قبر میں اپنا جلوہ دکھانے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں، لب پہ صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمارے پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی رات کو سحری میں یا پھر کل صبح 10 بجے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔